pala namin, makapal. Yan, no? Ano ba itong pala natin? 4? 3, oh. Kapal yan, ha? 6mm by 3 na flat bar. Yan, no? Kapisa natin yung mga brace natin, no? Oh! Yan. Yan ang heavy duty na 2 barrier. Yung Pico. Yan. Tatagal yan. At ito, yan, ha? Mga puto yan. Yan. Seamless yan. Lahat yan, seamless. Tapos naman natin. Diba?